गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ये रही नहीं के ये रहिवे नहीं के भवरंग मंच तले बाहुड़ीवे सर्वे अभिनय सारी हे निज निज कर्म बले मर्त्य मुंडले देह बही देवता हेले भी आज आम मागी भौणी जमी चली जाती काली आउ किए पड़े पहरना आउ किए पड़े पहरना पड़ेगी यही प्रकार जीवात्मार खेल चली रही नहीं कहीं रही नहीं के भव रंग मंच चले भव कहते पृथ्वी ये पृथ्वी हूँ गोटे रंगमंच जेपरी नाट मंडप कलाकार मैंने आसी कला प्रदर्शन कर पार्टी तुलना कर बंद कर दी तुम पार्टी तो शुणु आ मो पार्टी किए शुणु कलाकार मैंने आसी कला प्रदर्शन कर चली जाती परिशेष कौन आप नाटक देखुवे से नाटक शेष में कौन जमी कर्म पाती करती सेमती फल पाती जे सुकर्म करे सुफल पाए कुकर्म कले कुफल पाए जेपरी आमर मागी भौणी कि कर्म करते आज केते साधु संत केते भाई भौणी आज एकत्र कर द्वार मुहर बसई तेरे आज्ञा आमर जो प्रथम श्लोक बोला गला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्म आर तत्व विषय आलोचना करने भावी आमर रवि आज्ञा आरंभ कर भागवत
भागवत विषय द्वादश तिथि टीका आलोचना करवा भागवत कौन कोठू किपरि उत्पत्ति शुण सुजने देता आज से भागवत नाही आम जो छोट छोट थिलु प्रत्येक गाँ मुंडे ये भागवत टुंगी थाए ये वयस्क लोक मैंने आसी सन्ध्या हो गले पहुँची जाती ये भागवत पढ़ा जाए भागवत किसी चर्चा हुए मुझे जाइए देखी शुणी देखी कि आज से भागवत टुंगी नाई हो गला मद फाटी आ भागवत पोथी की ओई खाई गला आज से भागवत किसी आलोचना करवा भागवतर प्रत्येक अध्यायर शेष लेखा जाए गोटे श्लोक कौन इति श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस सहिताया वैयासिक्या इति ये समाप्त श्रीमद् श्री माने हूँ शरीर ये शरीर को मतभेद करी भागवत रचना कर आग थिले ज्ञानी एबे ज्ञानी माने सब तलू को पड़े पड़े विज्ञानी से मन जान ये मन कोट कोट जाए को कम कर पड़े एबे कौन हो कि जान जाए आम चलती कि जान चलती से विज्ञान पड़े ज्ञान जो ना ज्ञान को किए मानुना तेरे श्रीमद् भागवत महापुराण सबु पुराण मानकर श्रेष्ठ हूँ भागवत परमहंस सहिताय परम पजे पवन पवन को धरी र को म को जप करवाटा हूँ भागवत लिखा जाए परम शास्त्र सहिताया ये शास्त्र वैयासिका जे वायु शिक्षा कौन पाइब भागवत पाइब ते भागवत कौन गोविंद 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 भागवत पिला 16टी द्वार अटे खोला ये 16 द्वार विषय किए देखी कि जदि देखी जानी बोले कि हाथ देखु मोर ना कह 16 द्वार विषय किए जानी देखु आमर 9टा द्वार खोला अच्छी 2 कान 2 आखि 2 नाक 6
ପାଟି ଏକ 7 ଲିଙ୍ଗ ଏକ 8 ଗୁହ୍ୟ ଏକ 9 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ 10ମ ଦ୍ୱାର ଶୁଣି ଅଛତ ନବ ଦ୍ୱାର କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲେ ଜୀବର ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ କରଲୟ। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଆସିଛି ସେ ଦ୍ୱାର ହିଁ ସେଇ ଜୀବ। କୋଉ ଦ୍ୱାରଟା ସେଇଟା ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର। ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ପୃଷକ ଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶବଦାହ କଲା ଆସିକି ତାର ଗୋଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ବସିଥିବେ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶବଟି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପିଚିକା ମାରିଲା ଭଳି ଚାଲିଯିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଛି, ପରମାତ୍ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମରିବା ପରେ ତାକୁ ବେଶୀ କାନ୍ଦ ଉବା ନ କରିକି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଦାହ କରିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ପକେଇ ରଖିବେ ସେ ମାୟା ମୋହରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକରି ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠି ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ରଖିଛି ସେ ପଇସା କାହାକୁ ଦେଇଛି ଟଙ୍କା କାହାକୁ କହିଲିନି ସେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ିକି ସେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାରେ ସେ ରହିଯିବ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପଥ ସେ ପାଇପାରିବନି। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବର ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ କର ଲୟ। ଆଉ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ 10ମ ଦ୍ୱାରଟା ଗୋଟେ ତାଳୁକାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଏତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ମା ତେଲ ମଡ଼ ମଡ଼ି ସେଇଟାକୁ ବଦଳ କରିଦେଇଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ। ଗୃହୀ ମାନଙ୍କ ତଳ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବାନି ତଳେ ଏକା ଥିବା। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାଳୁକାର ସାଧନା ବଳେ ଯୋଗ ସାଧି ପରମେ ଜୀବ ଦିଅନ୍ତି ବାନ୍ଧି। ଜୀବ ପରମ ଏକ ହେଲେ ତାଳୁକା ଫାଟି ପ୍ରାଣ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ପାଦେ ଲୀନ ହେଲେ କି ସୁଖ ପାଇବି ବୈକୁଣ୍ଠେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାରନେ ଉଠିବେ ନାମକୁ କରିଛି ପାଦେ ଲୀନ ହେଲେ କି ସୁଖ ପାଇବି। ଏ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି କିଛି ତ ଜାଣିନି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇଯିବି ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନି ଦେଖିବି କିଛି ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ହେଉଥିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ ମୁଁ ଏ ଦେହ ଗଲା ପରେ ଫେରିକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇବି ତୁମର ସେବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ଭାଗବତ। ଭକ୍ଷର ଭବ ଦ୍ୱାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ
आहरी अच्छी पांचटा द्वार लिंग चक्र पर कौन अच्छी नाभि नाभि गोटे द्वार अच्छी जिते बड़े आम माँ गर्भरे थिले मार नाभि की सन्तान नाड़ी नाभि भंजा होता है माँ जहाँ खाए तार रस सेवन करें सन्तान से चर्मर ढाकुणी भितर पड़ी थाए तार आखि कान सब थाए किंतु सब बंद होकर थाए केवल नाभि द्वारटा खुला थाए से नाभि द्वारा से खाद्य ग्रहण कर नाभि रहा गोटे द्वार केते 10 1 11 तापर रहा आउ दुटा द्वार स्तन आम जो छोट होते से मार स्तन खाई बचे खाई आमर मध्य स्तन अच्छी आमर मध्य स्तन छुड़े पा बाहर मशा बाहर केते 10 11 12 13 तापर आसला मुखरे गोटे द्वार अच्छे जाऊ कहते गंगा जमुना सरस्वती शिशुमना धर जीपटा ओल्ड देख से दीटा कणा अच्छे आपण मैंने देखी शिव मंदिर को गले शिवलिंग गोटे कलसी खोजा से कलसी टोपा टोपा होकर पानी पड़े कोटे शिवलिंग कहीं शिव तो रागी प्रलयन कर थंडा रखापी से पानी टोपा पड़ुଛି आज्ञा आमर सहस्रार कमल गोटे कलसी अच्छी ये कलसी टोपा टोपा हो पानी झुड़ी कौटे कि कंठ देश किए अच्छे शिव पार्वती घंटिका जोटा कि शिशुमुना घर टोपा टोपा हो पड़ुଛି घंटिकार आपण मैंने देखी किए किए अनुभव करें बेले बेले कंठ पाटी सुखीजी जीव अठा अठा लगे से शिशुमुना घर पा झरवाटा कम शोष होला बोल पा पीती केते 14 आज्ञा आउ दुटा द्वार अच्छी गोटे आखिर अच्छी आम आखिर देखुचे दुईटा देख आउ दुटा द्वार अच्छी आखिर कौन आम सब कौन लुह बहे कांदिला बेले लुह बहे आते सुख अनुभव कले से लुह बहे ये आखिर 16 द्वार है आहरी आम गुरु कहते आउ दुटा द्वार अच्छी बोल दुटा द्वार नुहे चिन्ह अष्टादश चिन्ह आउ जो अच्छी सियाड़ा भागवत विषय देखा भक्षर भवद्वार भारीजा सुरती गक्षर गिरस्त भावे कला प्रीति आज्ञा गुरु कहते विषय भितर सब ज्ञान गला रही विषय छाड़िले ज्ञान पाइबु नाही भक्षर भवद्वार भारीजा सुरती गक्षर गिरस्त भावे कला प्रीति बक्षर बिंदु जाई गर्भे स्थित है तक्षर करवा विष्णु भजिला सेटा गला ब्रह्मण मत यहाँ टे पिंड भर टिके आसला आउ टे खोला खोली मुझे गोविंद 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 सत रज तम ब्रह्मा विष्णु शिव परम ब्रह्म और शिव परम ब्रह्म बिंदु
ଦେଖିଥିବ ଛଡ଼ ସମ୍ବାଦ, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଛଡ଼ ସମ୍ବାଦରୁ ଭାଗବତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣି କୁହନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଆସି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ ଖସି। କେତେ ହେଲା? 3 ହେଲା। ଶିବ ତା ନାରଦେ କହିଲେ 4 ହେଲା। ନାରଦ କି ହେଲା? ପବନ ବିନ୍ଦୁକୁ ଧରିକିରି କୋଉଠିକି ଗଲା? ମାର 10 ଦଳ କମଳକୁ ଅଣାଙ୍ଗାର ଘରେ ଯାଇକିରି ବିନ୍ଦୁକୁ ଧରି ପ୍ରବେଶ କଲା। ନାରଦ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ, ବ୍ୟାସଟି ବୁଝାଏ ଭଗବତ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅଣାଙ୍ଗାର ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଯାଇକିରି। ବ୍ୟାସ ତା ଶୁକ ହସ୍ତେ ଦେଲେ, ଶୁକ ତା ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ରଜ ଆଉ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। କି କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ହେବାରୁ ଶୁକ ଜାତଲା, ଶୁକ ନାହିଁ ସୁଖ ଜାତ ହେଲା। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ରହିଯାଇଛି କଥା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନି। ସୁଖ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଜଣେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁନି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ କାଢ଼ିକିରି ଫେରିଗଲା। ସେଇଟା 2 ଜଣ ଯାକ ଯଦି ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ଭୁକ୍ତା ହେଇଗଲା। ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ଶିଶୁଟି ପଡୁଛି। ଏପରି 10 ମାସ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ନାମକୁ ଭୋଜୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଯିବ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାର ନାଭିଟି କଟା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କୁଆ କୁଆ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତାର ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଆଖି କାନ ପାଟି ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ସବୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ଭୋକ ହେଲା, ସେ ନାମକୁ ସେଇ ଭୁଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ପାଖରେ ଥିବା ମା ମାଉସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଲୋକ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅସୁରଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଆସୁ ଆସୁ ଖାଇବି ଖାଇବି। ଏବେଳେ ମାତା ସନ ରସ ପାଖରେ ବାଜିଗଲା, ସେ ନାମକୁ ବାସୁରି ଗଲା, ଆଉ ସେ ନାମ ତାରା ଭେଦ ହେଲାନି। ଯେବେ ହୋ ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ